Goa Forward has now batted for reservations for the Bhandari Samaj. They want the reservation quota for Bhandari Samaj within the OBC quota to be increased. No more reservation but proportionate reservation within the OBC category, Goa Forward demanded, alleging that the MLAs raised this issue but the government neglected it by wasting time in the assembly. Goa Forward Supremo Vijay Sardesai accused the government of wasting time on unwanted issues so that other crucial points do not come up. He said that his MLAs had raised the issue of reservation for the Bhandari Samaj. The question was asked as to how large the population of Bhandari Samaj was and what is the provision made for them in reservations and promotions. Bhandari Samaj President Ashok Naik had given representation to Goa Forward MLAs, requesting him to raise this issue in the assembly. 2014 एक सर्वे जाली. सर्वेन अशें जालें की भंडारी समाज ओबीसीचे टोटल पॉप्युलेशन आशिल्लें 3,58,517 which is 27% of the total population, आणि Bhandari community is 2,19,052 which is 61.10% of the OBC community. म्हळ्यार 27% जे रिजर्वेशन दिलें ओबीसीक तातून ताजो 61% भंडारी समाजाक आसा. हें कोण म्हणटा? हो सरकार म्हणटा उत्तरान. ओके. आता दुसरो प्रश्न आसा, कितले लोक आनी रिजर्वेशन कितें आसा फॉर भंडारी समाज विदीन ओबीसी कॅटेगरी? उत्तर येता, देर इज नो स्पेसिफीक रिजर्वेशन. हांगा विचारतात आमी क्वेश्चन ऑन रिजर्वेशन एंड प्रमोशन, दोनूय सांगतात देर इज नो स्पेसिफीक रिजर्वेशन फॉर एनी इंडिविज्युअल कम्युनिटी इन ओबीसी. ऑल्सो देर इज नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर ओबीसी कॅटेगरी एज पर गव्हर्मेंट गायडलायन्स. आता आमी ताजेर अभ्यास केला आनी अभ्यास करून अशें मेळटा की हें जें रिजर्वेशन म्हणून हाडलां, खूब जाणांचे, खूब दुसऱ्या जातीच्या लोकांचे रिजर्वेशनाचेर खूब व्ह्यूज आसतले. बट वॉट इज रिजर्वेशन? रिजर्वेशन इन अमेरिकन लँग्वेज इज अफिर्मेटीव एक्शन. अफिर्मेटीव एक्शन म्हळ्यार कितें की एक समाजाचेर जेन्ना ऐतिहासीक अन्याय जाला ते समाजाक फुडें व्हरपाक ताका एक अफिर्मेटीव एक्शन म्हळ्यार पॉझिटीव एक्शन करप आनी तांकां पुश दिवप, हाजे खातीर रिजर्वेशन हाडलें. नरेंद्र मोदीच्या सरकारान 127th कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट केला. जो कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंटान सरकाराक रायट आसा, म्हळ्यार स्टेट गव्हर्मेंट्स हॅव द रायट टू मेक देअर ओन लिस्ट ऑफ ओबीसीज. हो एक बॅकग्रावंड जे हांवें उलयलें, जे मंत्र्यान मान्य करून घेतलें. आतां एक 2 केसी जाल्ल्यो आहा सुप्रीम कोर्टान, कित्याक ज्यो सुप्रीम कोर्टान केसी जातात, ज्यो डिसायड जाल्ल्यो केसी आहा त्यो कायदो जाता देशा खातीर. मरे सो एक इंदिरा सानी वर्सीस द युनियन ऑफ इंडिया 1992 ही एक 9 जज बेंच हाजी केस आशिल्ली. केस कितें म्हणटा, जजमेंट कितें म्हणटा, दॅट देर इज नो कॉन्स्टिट्युशनल बार ऑन द स्टेट फॉर कॅटेगरायझींग बॅकवर्ड क्लासीस एज बॅकवर्ड अँड मोर बॅकवर्ड. म्हळ्यार कळ्ळें तुका न्ही, भंडारी समाज आसा तो विदीन ओबीसी एक सेगमेंट आहा. आतां तातूंत ते मोर बॅकवर्ड जर आसात बाय वर्च्यू ऑफ देअर पॉप्युलेशन, तांकां कॅटेगरायज करपाक सरकाराक रायट आसा अशें म्हणून 9 बेंच जजमेंट सुप्रीम कोर्टाचो 1992 इंदिरा सानी म्हणटा केसीन डिक्लेअर आहा. 2020 आनी एक जजमेंट जालो स्टेट ऑफ पंजाब वर्सीस दविंदर सिंग म्हणून. हातून कितें आहा, हातून अशें म्हणटा की सब क्लासिफिकेशन विथ रिगार्ड टू SC आनी ST केस आशिल्ली. सरदारजी जे आहा पळय तातूंत दलीत सरदारजी आहा, म्हणजे दलीत सीख ही एक जात आसा, हाजे खातीर ही केस आशिल्ली. सो थंय एक 7 बेंच जजान म्हणलां की सब क्लासिफिकेशन इज अलाउड विदीन एंड इट इज विदीन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर्स. म्हळ्यार लेजिस्लेटीव एसेंब्लीन सब क्लासिफिकेशन करपाक रायट आसा की भंडारी समाज हॅविंग द मोस्ट पॉप्युलेशन अमंग्स द अदर बॅकवर्ड क्लासीस बट रिसिव्स लिस्ट बेनिफीट ऑफ रिजर्वेशन. कित्या खातीर? आनी 18 जाती तांचे भितर आसात ज्यो ओबीसी म्हणून आहा. सो 18चे भितर 27% डिवायडेड बाय 18 जाता, म्हळ्यार 1.5% तांकां मेळटा बेनिफीट फायनली. कोटा विदीन कोटा म्हळ्यार कळ्ळें. आनी रिजर्वेशन मागनात ते. सो जनरल कॅटेगरींतले आनी मागनात. ओबीसींतल्या 27%, बहुसंख्य म्हळ्यार 61% भंडारी आसा म्हणून प्रोपोर्शनेट तांकां रिजर्वेशन इन ऑपॉर्च्युनिटी मेळची.
नाव दीस इज लिगली परमिसिबल अँड कॉन्स्टिट्युशनली वॅलीड. हें हांवें तुमकां कशें तें सांगलें. कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट सांगलो, लिगली परमिसिबल 2 सुप्रीम कोर्टाच्यो केसी सांगल्यो. सो भंडारी समाजाक प्रिफरन्शियल ट्रिटमेंट सब क्लासिफिकेशन करून दिवं येता इक्वल जस्टीस दिवपा खातीर, न्याय मेळपा खातीर. हो आमचो इशू आशिल्लो. हो सरकारान हे इशूचें दुर्लक्ष केलें, मुद्दाम टायम वेस्ट केलो आनी हो इशू आमकां आतां रेज करूंक मेळचो ना. आमचे 2 आमदार जे आहा ते भंडारी समाजाचे आहा आनी आमी जेन्ना पावरान आयले ते 2 आमदार 2 मंत्री जाले, त्या समाजाचे 2 मंत्री जाले. BJPक बहुसंख्य भंडारी समाज लोक सपोर्ट करतात. आज मेरेन BJPन तांकां कितलो न्याय दिला आनी आज कितलो तांकां न्याय मेळटा हें उघड कळटा. वी आर नॉट आस्किंग फॉर मोर रिजर्वेशन. 27% गव्हर्मेंटान सेंट्रल गव्हर्मेंटाक दिल्या, स्टेट गव्हर्मेंट ओबीसीक दिल्ले आसा आनी ते इम्प्लिमेंटूय जाल्ले आसा. आतां 27% जेन्ना इम्प्लिमेंट जाल्ले आसा, वी आर नॉट आस्किंग फॉर मोर. हितून कितें जाल्लें आसा, आउट ऑफ 27% इज डिवायडेड इंटू 18 वेरियस अदर कास्ट जे ओबीसीच्या अंडर येता. आता हे ओबीसीच्या अंडर जसे म्हटले की ओनली 1.5%, ऑल्दो वी आर मोर दॅन 61% ऑफ द टोटल ओबीसी पॉप्युलेशन. 61% भंडारी नायक समाज आसा. तर हेंकां फक्त 1.5% हेंच्या वाट्याक येता. खंयचेय रिजर्वेशन जावं, खंयचे फेसिलिटी जावं, कितेंय गव्हर्मेंट जर सवलत आसा, सगळ्यात मोठो समाज आसा आणि सगळ्यात चड अन्याय ह्या समाजाचेर जाल्लो आसा. आज आमी कसो प्रश्न घेतलो, कसो तरी फास्ट आमी तो प्रश्न घेवपाचो प्रयत्न केलो, घेतलोय बी, पण ते उत्तर आमकां ते जाणीवपूर्वक दिवपाचो तेंच्यांनी डावल्लें आणि थंय नाका जाल्लो टायम पास केलो. आतां टोनींग वास्तवीक थंय विचारपाचें कांय गरजूच नासली. तेणी थंयसर एक टायम घालयलो जो एक अत्यंत म्हत्वाचो आसलो. एका समाजाचेर जो म्हत्वाचो समाज ह्या गोमंतकान आसा आणि ह्या समाजाचेर जेन्ना अशे अन्याय घडटा आणि विधानसभेच्या कामकाज अशा तरेन वायफळ खर्च करप, एक आमकां 2 मिनटां मेळ्ळी, त्या 2 मिनटान आमी कशे तरी तो प्रश्न सरकारच्या नदरेक हाडपाचो. गोंयची प्रामाणीक जनतेक खबर आसा की आमी आमच्यो भावना ह्या सर्वोच्च सभागृहा मार्फत व्यक्त केल्ल्यो आसा. Irshad Sheikh for Goa 365 from Porvorim.